हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आउ आपण माने केनता अछन आशा करछि भलरे थिबे। भी भलरे छे। आमे इटा गुरुवार दिन रागर दिन माने बुधवार दिन में सबू मार्केटिंग करूछु माणबसा गुरुवार लगी। तो आमे मार्केट जे की काण काण किनलो देखुन ओ सबू तो मामले टाउन रे सबू किणिकी करबार के मिले पड़सी। आउ गाँ रे तो गाँ रे खुची खुजा के भी फूल फूल किसी भी जिनिस मिली जैसी। और इन्हें तो गुटे माने गुटे सरसो गछटे घिनलु जे कहला 10 टंका गुटे गछ की जेनटा कि बाटे बाटे माने बगीचा रू घिची की आनी की गाँ रे दिले खुड़ेता नहीं तो अंता किसी भी करी हुए। तो इन आम केला नौचु यहाँ के मार्केट करके आम आसुचु। तो यहाँ आमर बिसरा छक है घर की आसला पर यहाँ मुझे काण काण आज देखा शुणु। पूजा करबा लगी जाउछे मूला और जाउछे आखु आखुटा एटा मांकर सब सरंजाम ता होछे धान माण बसाबार लगी माँ की भोग चढ़ाबार लगी कदली अणाई माँ को फेवरेट कदली भजा करवा काली और माँ को चढ़ेबा से अणाई कौन कदली समान इटा नुआ अरुआ चाउल नहीं कि आसीछु देखंतु धीरे पूजा हबो आगरू अरुआ चाउल नुआटा अच्छी तो से भी भात बनइबा एथिरे पूजा करिबा। ओके पनी परिबा टिके नहीं कि आसीछु ओके एथिरे हमें तो माल गंथा एबा गंथा एबो ओके अणा हेछि पूजा करिबा गुरुवार मान बसइबा से अणा हेछि सब फूल फल जहाँ भी दरकार माँ सब सामान अणा हेछि आमे खाली गुरुवार बसइबा। मु तो प्रथम पाली बसई पार्लिनी किसी कारण जोगु तो सेति मु द्वितीय गुरुवार केमिति पालिबा काली आपण मानकु देखैबा। ओके काली ठू आमे माँ सफा करिकी पूरा सफा सुतरा हेकी खाली आज संध्यारे आम पटे सेमिति करती संध्यारे झोटी चिता पकेकी सकाल 4टारू उठिकी भोर उलुलुलु पूजा करती आमे सेमिति करू एपटे। और काली आमे मार्गशीर द्वितीय पाली पालिबा केमिति मु जेते जहा जानी छी मु पूजा करिबी। आ किछि जदि आपण मान जानचंती हेले बतेबे मु नेक्स्ट पाली रे पुणी करिबी मते कमेंट माध्यम रे बतेबे केमति कर मु जेते जम्मा ठू शिखिछि अन्य काहाटू देखिछि जेते मोर नॉलेज अछि मु करिबी। ओके तापर एटा मुई राति रे सब फिर से खाई खुआ की घर पुछा पुछी करके मुझे छुट्टी माने भीतरटा लिखि दीछे आ बाहरटा और लिखबी बोली भाबली आग मुई घर भितर का झुट्टीटा लिखिदेली आ झुट्टी केनता हेचे बताबे मुई तो झुट्टी एंता माने चिता झुट्टी चिता तो भल की पके नहीं आसे तो जेते आसुछे पकई छे
तो केन्ता ହେଇଛି ଯେ କମେଣ୍ଟରେ बतावे झूठी और झूठी लिखी सारला परे आपन को फाइनाली सुखी जिबा चिता बेले भलकी देखा जिबा ଆଉ ଝୁଟିଟା ଏନ୍ତା ଜାଣିଛନ୍ ନା କି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲେଖଲା ବେଲେ ଭଲ ଦେଖାନି ଯାଏ ଲେକିନ୍ ଶୁଖଲା ପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏସି। देखो इटा फाइनाल लुक देखी दउछे केन्ता ହେଇଛେ साबुटा देखुन मते जिति आइसी मुई झुटी पकईछे आउ जेन मुई महाप्रभु बसाबी परिब लिखबी आउ इटा मुई राति रु आमे 3 बजार उठिकी गधा बुड़ा करिकी मुई 4 बजा तक मुई इटा बाहर जेन हमर बाहर अच्छे मेन गेट आड़ू से आड़े मुई इटा जाइकरी झुटी पकई दउछे झुटी लेखी देला परे और दूसरा भी हेनुका जुगाड़ पाती करमा आउटा मुई लेखी सारला परे न जेन माँ मुई महाप्रभु बसाबी हेनु मुई ता सुल कुठी पकईकरी मुई माँ लक्ष्मी को हेनु बसाबी। देखुन मुई सबुआड़े टिके हल्दी पानी आउ गंगा जल रे सबुआड़े धुई माने झिटा झिटी करदेली शुद्ध करदेली सबुड़ा टिके तापर मुई सबुन रेडी कर देछे न और मुंडा में रेडी कला बोले वीडियो शूट करनी हैला और मुई सब दीप दुपा जेतिन ने लागबा सब दीप दुपा रेडी कर देछे पानी पुना आनी देकरी रखी देछे और मुई तो माँ लक्ष्मी को बंदे की भीतर के आनबार लगे सबुटा सजासुजा करा चलीचे मुई आसली न कि न माँ लक्ष्मी को मुई बंदौछे और मुई भीतर के नहीं करी जीबी मोर माँ और मोर घर के आज आसुछन आपण मानकर आड़े केन्ता बंदे की भीतर के प्रशासन जी बतावे आमे तो एंता जानी छू तो आमे एंता करूछु। पूजा सबकर आड़े टिके अलगा अलगा रहूची अलगा अलगा टिके अलगा प्रकार भी करसन। हम पूजा करुचे बाहरिका इने आम टिके माँ को माँ रो फेवरेट होची झुणा झुणा रो धूप दीप सुगंध रे माँ के भल की माने बासना आसीजा हेले माँ बहुत खुशी हेसन तो से अनुसार करुछु माने मुई करुछु जेते मुई जानी छे आउ इटा जल्दी ठंडा भी लगुला जल्दी इटा धरू भी नहीं थी जेन झुणा देखे तो इनका मुई माँ के भोग रग सब लगे कि माँ के भीतर के बेका नेबी। तो ये मुई सबू एखेन बंदे बंदे भीतर के एखेन का नौचे देखू और मोर झूठी केन्ता ही जे बतावे।
तापर इटा मुई हल्दी पानी गंगा जल रे माँ लक्ष्मी को मुई इटा गंगा पानी टिके दे दूचे देखुन। तापर इने मुई माँ लक्ष्मी खटली माँ आउ मान मुई तो बेसी बड़ मान रखिनी तो मोर पाखे जेनटा अच्छे सेटा के मुई दे रखिकी पूजा करबी। आउ इनका मुई खटली के धोईकरी तारपरे मुई माँ लक्ष्मी को धोईकरी देली। आउ मुई जेन धान आनीली सेटा के माँ खटली रे पूरा भरिकी देइछे। तापरे मुई आगर छोट छोट मान दुईटा भी किनी तो से मुई धान भरिकी रखुछे। तो मुई नेक्स्ट ईयर जेनटा मुई गुआ रखी सेटा के आउ थोड़े मुई खटली रे दउछे। कहसन कि जेनटा बसई थी गुआ सेटा के फिर माने आज एबे का बसा नेक्स्ट ईयर टा वर्ष तो बसई कि तापरे उला जिसी। तो मुई नुआ गुआ भी आनीछे तो सेटा मुई मान रे जेन मुई छोट मान थी एतिका रखिकी मुई पूजा करूछे। और भी मुई कलश बसुछे याऊ आमे तो आगो तो गणेश महाप्रभु को पूजा करा हवा आउ कोले तापरी हेनुकाईटा मुई कलश के बसिकी इनका नड़िया भी रखीदेली। तापर इन माँ को तार सामने जेते सामान जेते तांकर फेवरेट सबू इन मुई सज सज्जा कर दूछे। ता मुई धान बेणीटे देली तापर मूला देछे तापरे काना कि अँला देछे अँला डाल तापर इन गुटे आखु देछे तापर इन कंदमूल कंदाटे दे रखीछे। तापर इन महालक्ष्मी बही पढ़वा लगी इन मुई ता रखी देछे और इटा मुई पूजा करूछे। माँ के भी मुई बंदौछे ये गुटे कलश रे गुटे मुई सबुटा जेन सातटा बुरो पत्र आउ जेन दुभ घास सेटा मुई देदेली न कलश रे और माल भी चढ़े देली। तो एबे माँ पूरा बहुत सुंदर देखा जाउछन। आउ मुई एबे पाट ओढ़णी माँ के तांकर मुंडरे देदेली भल के भी सजे दउछे पूरा बहुत सुंदर देखा जाउछन माँ एबे का। बे माँकर पूरा फाइनाल रूप देखुन केते सुंदर लागुछे ना। आउ लक्ष्मी पूजा रे माने धूप दीप माने तांकर सबुनु फेवरेट होची एई जेन झुणा देकी तांकू बंदापना कले से बहुत संतुष्ट हेसन। और वीडियो टिके लंबा है जाइए बिना स्किप करिकी देखिए वीडियो और वीडियो भल लगे लाइक कमेंट शेयर कर देबे। और जिन माने मोर वीडियो रे मोर यूट्यूब रे माने नुआ जोड़ुछन तो सब्सक्राइब करबार के नहीं भूलबे गाइज सब्सक्राइब गुटे कर देबे सेटा गुटे आमर लगी गुटे खुशी है आउ किछि नुहे। तो आउ वीडियो के आपन फैमिली फ्रेंड मान कर संगे शेयर भी कर देबे।
तापर मुई पूजा इटा कर सारली आटा माँ नड़िया फटेदेवी नड़िया फटे देखुन मुई केबे भी नड़िया के थोड़े थी फटे नहीं पारे लेकिन थोड़े थी इटा फाटीगला तो बहुत खुशी लगला आ बहुत पानी थिला पूरा इथिरे रखलु ए भी तापरे नहीं बेले गुटे छोट गड़ू रे भी रखीदेली बहुत टे पानी बाहरला एवेका मुई बही पढ़ी माँ लक्ष्मी माणबसा लक्ष्मी पुराण तमें बही पढ़वार लगी माँ को सेमटा जुहार करी मुझे बही पाठ पढ़ी। सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुःखहरी देवी लक्ष्मी नमस्तुते देवी दीपदे देवी भक्तिमुक्ति प्रदायिनी मंत्रमुते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते अत्यंत रोहिते देवी आद्य शक्ति माहेश्वरी जय शंभु ते महालक्ष्मी नमस्तुते। वीडियो लंबा होउछि तो माने ई बही पढ़वाटा टिके माने स्पीड करा हिछि तांबर धरी देवी नारांकर भूषिते जगत स्थिति महामाई महालक्ष्मी नमस्तुते सिद्धि महापति राज प्राकृति सर्वदा एक काल पटे नित महापाप विनाश त्रिकाल जा पटे नित धन धान्य सम्मानित त्रिकाल जा पटे नित महाशत्रु विनाशक महालक्ष्मी बने तीन प्रसन्न बरदा शुभ इंजयित कम कीट आदि पाळु नीति तोर दया बले मागो दरिद्र जनर हुई अचल वित जिणई गौबेर द्रोह दही जने मागो अन्न न मिलई द्वितीय रजिले केबे पेट न पुरई तोहर चरित मन देजे शुणई किय बाप कति भावी सर्वदा गुणई ताहार दरिद्र प्राण जाए दूर होई सर्वदा ताकु पसन्द पूरा बारे मोर मनस्काम ती चरित किंचिते मु करिबि रचन जगत जननी बारे दिय दिव्य ज्ञान दिखि नारद पराशर मुनि दुई भाई भ्रमी भ्रमी एक ग्रामे प्रवेशेले जाई सेहि दिन मार्गशीर मास गुरुवार पर्व पड़िथिला सर्व पुरवासींकर प्रति घर द्वार गोमୟରେ लिपा होई लक्ष्मी पाद पद्मचिता पड़िथिला तहि नारी माने स्नान सारी पिंधि पाद पद्मचिता लक्ष्मी पूजारे सर्वे होइचंती रत ब्राह्मणंकर ठारू जे चंडाल पड़िचंते लक्ष्मी पूजारे रत अछंती समस्ते हुलहुली शबद करती पूजा तार कि नियम या शुणी महालक्ष्मी होई हस हस कहती वचन धीरे शुण विधि शेष ए धर्म मानिक गुरुवार जे अटई लक्ष्मी देवींकर पूजा ए व्रत अटई सबु मास सेमानंकर मार्गशीर सार तहिरे पड़ई जे गुरुवार लक्ष्मींकर प्रिय सेहि गुरुवार जान सबुठारु आद्य गुरुवार जे प्रधान एक दिनर लक्ष्मी अति प्रिय अटई जे व्रतर या कही पराशर हेले मन भरत पुणी ताहाकु पुछि अछि लक्ष्मी द्रोही होई करी के दुख पाउछि ଏହା ସବୁ ମୋ ଆଗରେ କହତ ଗୋସାଇଁ ଶୁଣିବାକୁ ତାହା ଚିତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉପଜଇ ନାରଦ ବଚନ ଶୁଣି ପରାଶର ମନ ହୋଇବ ଆନନ୍ଦ ଜାତ ଶୁଣିଲେଟି ତାହା ଏକାଦିନେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଶେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲେ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିନ ତାହାକୁ ଜଣାଇଲେ ଆଜି ମୋ ବାରବ ବ୍ରତ ପଡ଼ିଲା ଗୋସାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ନଗର ବୁଲିଯିବି ମୁହିଁ ଗୋବିନ୍ଦ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନଗର ହିଁ ବୁଲିବ ଦଶମୀ ପାଳନ ଅନ୍ନ କେବେ ନ ରାନ୍ଧିବେ ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ମାତ ଏମନ୍ତ ଶୁଣିଲେ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ମାନ ଯତନେ ରଖିଲେ ନାସିକାରେ ନବରତ୍ନ ବଣିକ ଖଞ୍ଜିଲେ ଚଉସ୍ତରୀ ରତ୍ନମାଳା କଣ୍ଡା ଲମ୍ବାଇଲେ
କରରି ନାହୁପୁର ମାତା ପାଦରେ ଖଞ୍ଜିଲେ ଏହି ନାନା ଭୂଷଣ ଶୁଭ ହୋଇଲେ ଜୀବିଣୀ ମାତାଙ୍କ ଅଧିକାର ତିନି ପୁର ଆଭରଣ କେତେ ମାତ୍ର ଦେବୀ ପଟାନ୍ତର ଶୁଣ ହେ ନାରଦ ଏହା ହୋଇ ଏକ ଚିତ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣିକ ରୂପ ଧରି ସାଧବାଣୀ ହୋଇ ସ୍ଥିର ମନ ଆଜୀବ କିମ୍ବା ଘର ଦ୍ୱାର ସାଧବାଣୀ ଏହା ଶୁଣି ବୋଲ ଇଏ କ୍ଷଣ ବୁଝାଇ ତା ସବୁ କହେ ହେ ନାରୀ ଗୋସାଇଁ କହିଲେ ମନକୁ ମୁଁ ଏ ବ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରତ ହୁଏ ବିଧିରେ ମାର୍ଗଶିର ମାସେ ଯେଉଁ ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁବାର ସେହିଦିନ ଉଷାରୁ ଯେ ଛାଡ଼ି ତତ୍ପର ଗୋମୟରେ ଜଳ ଘର ଦୁଆରେ ଲିପିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ପାଦ ପଦ୍ମ ଚିତାକୁ ଲେଖିବ ନୂଆ ମାଣ ଗୋଟିଏ ଅଣାଇ ଯତ୍ନେ ବେଗେ ଧୋଇ ଧାଇ କରି ତାକୁ ଶୁଖାଇବ ବେଗେ ତାହାକୁ କରିବ ନାନା ଚିତ୍ର ଯେ ବିଚିତ୍ର ଚାଉଳକୁ ବାଟି ଚିତା ଲେଖିବ ସମସ୍ତ ଶୁକଳ ଧାନର ଶିଖା ରଖି ବେଣୀ କରି ମାଣ ଉପରେ ତାହାକୁ ଥୋଇବ ବିରତି ଚୁଲ ଆଖୁ ମୂଳା କଦଳୀରେ ସଜାଡ଼ିବ ହଠାତ୍ ରଙ୍ଗ ବେସନ ପୁଷ୍ପେ ମଣ୍ଡାଇବ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଉ ଏକ ବ୍ରତ ଅଛି ସୁଦଶା ବୋଲି ତା ନାମ ଲୋକେ ପ୍ରକଟିଛି ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ହେଲେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହୋଇ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଶୁଣ ହେ ଦେଇ ମନ ସେହିଦିନ ଉଷାରୁ ଯେ ଉଠେ ତତ୍ପର ଝୋଟି ଆଜି ଚିତା ଦେବେ ପୂର୍ବ ପ୍ରକାର ସ୍ନାନ ସାରି ଗୃହେ ପଦ୍ମମଣ୍ଡଳ ଲେଖିବ ତହିଁ ପରେ ଧୋଇ ଏକ ଖଟୁଳି ରଖିବ ତହିଁ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଗୁଆକୁ ଧୋଇବ ପଞ୍ଚାମୃତ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳେ ସ୍ନାନ କରାଇବ ଦଶ ଖିଆ ସୂତାରେ ଯେ ବ୍ରତ କେବ କରିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାମରେ 10 ଗୋଟି ଗଣ୍ଠି ଦେବ 10 କେରା ଦୁବରେ ଏ ବ୍ରତ ଗୁଡ଼ାଇବ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୁଆ ପାଖେ ତାହାକୁ ଥୋଇବ କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବ୍ରତ ପୁରାତନ ବ୍ରତ ଡୋର ଆଣି ତହିଁ ଥୋଇବ ବହନ ପ୍ରଥମରେ ବାଳ ଧୂପ ନୈବେଦ୍ୟ କରି ତାପରି ଯାବକ ଦେବ ଶୁଣନ୍ତୁ କରି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏକ ମାଣ ଚିନ୍ତା ତର ତାକୁ ଚୁଟି ଚୁନା କରି ଯତନେ ରଖିବ କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଶୁଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେଉଁ କଥା ନିବାରଣ ସେ କଥା କହୁଛି ଏବେ ସାଧବାଣୀ ଶୁଣ କେବେ ନ ଭାଜିବ ଖଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେଉଁ ନାରୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆମିଷ ଭୁଞ୍ଜେଇ ଲୋଭରେ କିବା ନ ପଖାଳେ କେଶ ଭୁଞ୍ଜଇ ଉଚିତ ରଖିବା ଲଗାଇ ଯେ ତେଳ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାର ସେତେ ଭାଗ୍ୟ ତୀର୍ଥ ଗେଳ ଗୁରୁବାର ଯେଉଁବେଳେ ଭୋଜନ କ୍ଷୁର ହୁଏ ଯେ ଯାଇ ନାତି ତର ଦ୍ୱାରେ ଭୋଜନରେ ସମୟରେ ଅନ୍ନ ନ ପକାଏ ଭୂମିରେ ଭୁଞ୍ଜି ନ ପାରି ଅନ୍ନ ଫୋପାଡ଼ି ନ ଦିଏ ଏଡ଼େ କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନ ପାଏ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଗୋମୟରେ ଦୁଆର ଯେ ନ ଲିପଇ ଅଳସ ପଣରେ ଚୁଲିକୁ ନ କାଢ଼ି ପାଁଶ ଭୋଗେ ସେ ଆମିଷ ଏମାନଙ୍କଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରନ୍ତି ଯେ ରୋଷ ଧନ ଜନ ସବୁ ତାର ହରଣ କରନ୍ତି ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ବହି ପଢ଼ବାର୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ଏବେ ମୁଇଁ ବହିକି ରଖିକି ମାଙ୍କୁ ମୁଳିଆ ମାରୁଛେ ଆଉ ମୁଇଁ ଜପା ମୁରିଛେ ମୁଇଁ ମାଙ୍ଗୁଛେ ଆଉ ମୁଇଁ ଏବେକା ପୂଜା କରି ସାରିକି ଏବେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀକେ ପୂଜା କରୁଛେ ଅମାବାସ୍ୟାର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବୁଲାଏ ଯେ ହଳ ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଘେନଇ ତୈଳ ସଭାରେ ବସିନ ଯେ ମାନବୀ ମିଛ କହି ଆଳଥା କହୁ କହୁ ସବୁ ବେଳେ ଯେ ହସଇ ଏମନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସଦା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇ ଆୟ ବୁଦ୍ଧି ନାଶ ଯାଏ ଅନ୍ନ ନ ମିଳଇ ଗୁରୁବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ରଜନୀରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ କଲେ ଭୋଜନ କିବା ଏହି 3 ଦିନ ଯେଉଁ ନାରୀ ନୁହେଁ ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗରେ ମାତି ଧର୍ମକୁ ନ ଚାହେଁ ନ କାମି ମା ବୃନ୍ଦାବତୀକି ପାଣି ଡାଲି କରି ଏବେ କାମି ନ ଦୀପ ଦୀପା ଲଗେଇକି ମାଙ୍କ ଲାଗି ଭୋଗ ବନାମା ଏମନ୍ତ ନାରୀକୁ ଗୃହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି ତାର ଦୁଃଖ ନୟନରେ କେବେ ନ ଦେଖନ୍ତି ଏମନ୍ତ ମଣ୍ଡଳେ ସେହି ନାରୀ ସୁଖ ପାଇ ପତି ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଅନ୍ତକାଳେ ବୈକୁଣ୍ଠେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅନୁକ୍ଷଣେ ମଝି ରହି ପ୍ରମୋଦରଙ୍କରେ ସବତ୍ସଧବା ନାରୀର ପତି ବିନା ନାହିଁ ଗତି ଜପ ଜପ ହେବ ପୂଜା ତାହାର ଅନୀତି ଅତି ସେବା ଛାଡ଼ି ବୃଥା ବ୍ରତ ଯେ କରଇ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ବାଲ୍ୟ ବିଧବା ହୁଅଇ ଯେଉଁ ନାରୀ ଆନନ୍ଦରେ ଅତୀତ ସେ ଭଇ ପୁଣ୍ୟବତୀ ବୋଲି ତାକୁ ପୁରାଣରେ କହି ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଆପଣାର କୁଳ ଧର୍ମ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି ଲେଶ ସଦାବେଳେ କରନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାହାଙ୍କ ପାଦେ ମିଳନ୍ତି ତକ୍ଷଣ।
ଏବେ ମୁଇଁ ବୃନ୍ଦାବତୀରେ ପୂଜା କରି ସାରିଲି। ତ ଏବେ ଇନକା ବି ଭୋଗ ମୁଇଁ ଲଗେଇଦେବି। ଆଗ ଝୁଣା ଟିକେ ଦେଇକରି ବୃନ୍ଦାବତୀ ମା'ଙ୍କୁ ଟିକେ ଧୂପ ଦୀପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେମା। ତାପରେ ଭୋଗ ଲଗାମା। ମୁଇଁ ଭୋଗ ଲଗେଇଦେବି ଏବେକା। ତ ମୋର ଇନର୍ ପୂଜା ପାଠ ସବୁ ସରିଗଲା। ତାପରେ ଏବେ ମୁଇଁ ଜୁହାର କରୁଛେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀକେ। ଆଉ ଇନକା ଆମେ ଆମର୍ ଆଡ଼େ ତମେ ତ ହେନ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କରସନ୍ କି ନିଜେ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର୍ ଆଡ଼େ ଆମକୁ ଯେତେ ଶିଖାଇଛି ଆମେ ପୂଜା ସବୁ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାନେ ଗୁରସରେ ତାଙ୍କର ପାଦ କି ଆମେ ଧୋଇକି ଆମେ ସେଟା ମୁଣ୍ଡେ ମାନେ ନି କରସନ୍ କାଁ ପୂଜା କରିକିରି ତାପରେ ପୂଜା ବନ୍ଦାପନା ତାଙ୍କୁ କରସୁଁ। ଆଉ ଆମର୍ ତ ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ସେମାନେ ଆଉ ଆମର୍ ପତି ତ ପରମେଶ୍ୱର ହେନ୍ତା ପୂଜା କରୁଛୁଁ। मोर घरर लक्ष्मी तो माँ लेकिन हमको तो चलावार लोग तो ସେମାନେ तो पूजा कर सारूँ। आउ इनका मुई माँ लगी मंडा पिठा बनौछे। आउटा मुई घीओरे छानुछे। समस्ते तो घीओरे बुनछन से रिफाइन ऑयल भी छानुछे। কিন্তু এটা আমি ঘিওরে ছানুছে। তো এটা মুই বনেইকি ଏବେ ମୁଇଁ এটা ଭୋଗ ଚଢ଼େଇ ଦଉଛେ। ଆଉ এটা ମୁଇଁ ମାଙ୍କର ଲାଗି 10ଟା ମଣ୍ଡା ଚଢ଼ଉଛେ। ଚଢ଼େଇକି ତାପରେ ଫେର୍ मुंडिया मारी देमा। तारपरे हेनुका भोग सबू चढ़े चढ़ा सारली। ଆଉ ଏବେ ମା ଇନକା ବସିଛନ୍। ତାପରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ମାନେ 12 ବଜିଲେ ଫିର୍ ତାଙ୍କର ଭୋଗ ଚଢ଼ା ହେବା ମାଙ୍କୁ। ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ପୂଜା କରି ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ପାଇଲି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଥା ଲାଗି ଦେଖି। हेलो गाइस, ଆଉ ଆଜିକା ହଉଛି ମାଣବସା ଦ୍ୱିତୀୟା ପାଲି। ତ ମୁଇଁ ପହିଲାଟା ନି କରି ତ ଆଜିକା ମୁଇଁ 2 ନମ୍ବର ବସିଛେ। ଆଉ ମୋର୍ ମାଣବସା ସବୁ ପୂଜାପୂଜି ସରିଗଲାନ। ମୁଇଁ ଭୋଗ ଚଢ଼େଇ ଦେଲି ନ। ଆଉ ଭୋଗ ଚଢ଼େଇ ଚଢ଼ାଇକି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବି ଖାଇକେ ଦେଇଦେଲି ନ। ଆଉ ମାନେ ଯେତେବେଲେ ଭୋଗ ମାନେ 12 ବଜେ ଚଢ଼ାବା ହେତେବେଲେ ବି ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ करबी। ଆଉ ଆଜିକା ପୂଜା କରି ତ ସାରିଦେଲି ନ। ତ ମୁଇଁ ଆଜିର ଲୁକ୍ରେ କେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ बताबे। ଆଉ କହିବି ମୁଇଁ କହିଥିଲି କି କାଲିକା ବି କହିଥିଲି କି ମୁଇଁ ଯେତେ ଜାନିଛେ ପୂଜା ପାଠ ମୁଇଁ କରିଦେଇଛେ। ଯଦି ଆଉ କିଛି କରବାର୍କେ ପଡ଼ବା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଜାନିଛନ୍ ବେଲେ ମତେ बताबे। ତ ମୁଇଁ ନେକ୍ସଟ ପାଲି करबी। मुईटा ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବି ରେଡ଼ି କରିକି ମାଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଭୋଗ ଚଢ଼େଇ ଦେଲି। ଆଉ ମୁଇଁ ମାଙ୍କର କଦଳୀ ଭଜା ଆଉ ଯେନ୍ ଶାଗ ସେ ଯେନ୍ ଧଳା ଭାଜି ଶାଗ ସେଟା ଆଉ ମିଠା ଭାତ ବନେଇଥିଲି। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो लाइक कर देबे।